imbag na malim tayo amin apo tatakit Huwebes Santo. Makit kita yu daytoy. Daytoy nga lamas tilapia. Tapos nagkamul kami katay bigat. So siyak dayta lang nga data picture na dayta. So dayta DJ testimony about sa ating produkto na Great Farm 100 all-purpose organic liquid fertilizer. Ayan po. Ang ginawa po namin dyan kasi pinakain namin doon sa fish pan winutanggal. Kaya pinakan mitipid sa munto purwakan tilat at iti organic nga buwa malata sardinas dito Great Farm. Tapos iti abang mangmanganda nagijay lames ajay danom nga pinurwakan tayo to organic may inumda iti may sa nga pagbiliban tapay dita na napaspas da nga dumakkel tapos dayta ngay tipid pa iti pinagpakain tayo may sapay dita iti feeds kun may sa adapay iti nabiit nga agsikog dayta so dagiti babasit napaspas da nga dumakkel ken napintas pa iti kudkudil da so nagpintas dayta ibagada kit din nga karpa dayta ang nga karpa dayta kundi dakkel nga tilapia so daytoy organic tayo Great Farm 100 all-purpose organic liquid fertilizer mabalin ti baboy, kambing, baka, alaga tayo nga aso, kada anyaman nga alaga tayo, pato, kada mabalin pang paiklog pa'y dayto So, inya pa'y turayon nyo, na kayon gumatang, may ag-comment kita, baba, dayta po. So, maybe santo dagta, kahit papano, adamot iti may yapit tayo, dagitoy farmers nga aggamit ditoy produkto tayo na Great Farm 100 all-purpose organic liquid fertilizer. May sapay tipid kasi abono, pesticide, insecticide, fungicide, adataminen. No kwamet no agwa day tapagay tayo day ngay aglabalabasi duwa nga lata sardinas lang ikabil mo jay is 16 liters. Di nagmaya kan may sa no dati mabati di sprayer yo haan nyo nga i-spray pay nga dagos di jay ayan ti nating tayo dagdagan nyo kidi ti danom nato na pigsa dayto ada so dayto lang iti tipid tips tayo kan may nga testimonial dayto nga lamus tilapia. Ayan. Magtipid ka iti pagkain da. No? Kaya't magtipid ay mabalin. So, bye-bye. Tipagayan mo ni